Nisyara tangi montre ngai tungjak ba. Aro bote pedal tungang kisa sinamosung. Abo answer inani khub bejar karon abo party ni political ni agenda no sinu question keunke aboni bobai kuno related kroi tokono jodi related kroi phono anga sale ribayo je chinim singo kuno misunderstanding kroi jetu state o chini tipramotani represent no angye minister ha chini siyo kuno abuna misunderstanding kroi tobe state ni department by jeran khenma state ni outer jeta tongma aba state no nayo ADC ni under jeta chongsamung tamoimo aba ADC bai no nayo abro kuno misunderstanding on makroi abong bo political ni question ding kuno klayo amoye ang besi sarpona ya hambai chini honorable chairman ni onmukti nawi chini boranggonang Sanjay Trihang ni je kok samani sungmani no kita reply ya clarification chini nodal officer hingke tribal welfare chi joto department RD ungthung PWD ungthung education ungthung forest department ungthung bebaksi PWD ni samungui bo tribal welfare chi sima phainai education department ungbo tribal welfare chi sima phainai event chini forest department ni minister poronggonang Onimes Deporma boni department ni samungui bo tribal welfare ni simisi rang phainai ni klai jodi tribal welfare department ni hoite rohaya hangke mane jetabo nodal agency nodal department tongmani violation haing thangpani je oro jaga to kuno tamosne oro tongthangga chini branggonang sonjedi angkhana aro chief minister phani mithung haifano je pro rohona hinge tribal welfare ni simisi ma rohona chief minister direct abo rohoime ya chini branggonang chief minister koike package rokha aro ni singo chini auditorium kilawa romani ro nene tamosne onokotiwo je hostel ne mo romani ro bo through tribal welfare department chi marho ngangke oro to khorosa department ni minister oro dising thanga deputy CM thanga hai hone bo boni department chin direct rohmanai omhai to kuno ko ya kaisa chini state ni chi tamosne system sanaja bo rohmanai je boni chin mar rohmanai omhai si ke oro jaga kuno mane oro tong thanga ni hake rohmanai bo hairo kuno mane independent omhai kore hamai supplementary sir sir aro sajangnai question ni apuno kisa masuk sinai jehetu CM sir reply likhaba jehetu arang agino jokhon tam sanai chini forest minister kuri bang kuno supplementary khayamni thaka pore to isa sakaba ke sir ang sungna muchumon ke tarmane chini CM sir sawoje aro tam sanai manik sa ke kaham bikas deporma erpore ni chini o Beba Kumar Jamatia ba Rampal Jamatia borok secaya মুখ্যমন্ত্রী ke kam bani ko garu kisang nara musung objection rimayo karon boro kuno CM samone abo kehano ব্যক্তিগত ভাবে bung target ke saya na bikas department bung ko na rampodoni ke boro kuno question na oro to ko sa ko nonsense ko sai la department ni upara thola Boro Sanjay Babu, try to understand minimum data procedure, minimum data rules tomu, law tomu. Awan balikat sama ya CM clear saka. So that supplementary job, our three honorable member, Bidut Deporma have said, however, for the greater interest of ADC areas, the peoples of indigenous যদি forestni বা RRSni yago answer ready-made bakal ang yarau khanai honorable member Bidut Deporma Karifano admitted question number 3 apni answer house plate honorable chairman sir
Berang MDC ni, MDC saya ni question ka. ADC area te digital land records এর ব্যবস্থা আছে কি? Question number 1. Number 2, যদি ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডস না থাকলে তাহলে টিটিএডিসি তে কেউ অনধিকার ইলিগাল প্রবেশ করলে কিভাবে প্রতিরোধ করবে? Question number 1 answer abo ha so already digital land records boye mane mapping le kya records boile uyako digital land mapping le kya ADC entire ADC area no demarcate le kya ar ke land records boile chini o kuno khomata kroi tini jorao chini land bill pass meko ADC o kuno land ni records tene moye chini abo or abon boye chung barbar sai ko je ADC no or khanke joto kisu chung protection kyanema বা অ্যালটমেন্ট রিয়ানমা সব কিছু এডিসি নি আউটার ন পাইনে যদি সে ল্যান্ড বিল পাস না শিখে আদারওয়াইজ যতক্ষণ পর্যন্ত ল্যান্ড বিল পাস নি আইকে আব চিনি যাও जों কন্ট্রোল কেমেমো হুইয়া বনো হামবাই Next, Boroman Madam Gomes Jagurma. headquarter complex bisingi thayo nok tanglai roniba gui ADC hapangni tamo wansukmung da tong kisa sajati obo question to ang bobai ke prai 2-3 bar jongbo council masalaha je last year ni session ko jong masau je ADC headquarter din sinyo Bama thayo illegal babe chini in ro bosobas ke tonai dukan party tonai tong abrong boye chong duibar chini town hall meeting khiye boje illegal babe tonai ro bai boro bai salaya je boto ADC ni headquarter bo bobishoro chini headquarter extend mai office বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার চিনি উমায়ু আবদি বয়ে বড় চং পার্মানেন্টলি নানো সেটেল খেরমান বয়ে চং রিমায়ানাই এবং বড় মিটিংও সাও যে যদি সে সরকারনি কোন একটা প্রকল্প প্রজেক্ট যদি মহাসিংকে বড় উইদাউট মানে কম্পেনসেশন উইদাউট ডিমান্ড বড় সারোগে আবদিকে সমঝোতা উমদিকে উংলাই মবাইনো চংব্রানো তিনি জরাও কোনো অ্যাকশন লাগাই আমরা অ্যাকশন লাগানোর ব্যবস্থা চং খেলেহা ওই লাই থানায় তব যেহেতু গ্রাউন্ড গ্রিভেন্স ন নাই চং অ্যাকশন লাই লামাই আংলাই থা আবদিকে ন চংতাও জরাও প্রসেস উংতো চিনি LRS ডিপার্টমেন্ট নি হইতেও হামবাই Boroman Chairman. Ani supplementary ho ani খুব কিছু সাথে দেখাই যেহেতু এডিসি যে খুমলং কমপ্লেক্স আন্ধারা अब नुकजाका गोबां प्रब्लेम तामनि प्रब्लेम हंगाय जेराव अवस्था जुदि जोंखाबखौ होनैया बिरांनि हंगाय अब बुसगांगासिनि जे प्रत्येकता रुट गाना आरो गोबां एक्सिकिउटिभ बा केबनो साया सोंया दुकान पाट ताङै दंखा ओंखाय मोसौ फैखलाय दा केबो फालायो तामंलाय बा बरबत बरबनो बुंलाय दं ओंखाय हाय जुदि नै दंखाय आर सिनि वाइस जुदि केबो सेटिं नै थाङा ओंखाय बन नर्ननि बागै सिनि जैसे गभर्नमेंट में खूब प्रॉब्लम भयो बन बागै एरिया हो उसके बरक अनि दखल खाली दंखा आपला जों बायदि गभर्नमेंट तामा बिथिनि जरा दं जों आपला सेफ खालायना रोंनान ओंखाय जों मानाय तेबो खायसे ककरा नायदि तेबो खायसे नुकजाकमोन ओंखाय ओ एडिसि एरिया जे खुमो नामसायो बलायखे दुकान दङ हनै
বুঝিয়েছে কোনো বাজার নিয়ে যে মার্কেট কমিটির ব্যাপার কোনো কনসাল করে যা মতো যেন ভালোই দেবো अबाहाय तो साया बले आगोना बागै जों जुदि जों थाइरमान बागै से बर दबो फाइ जों जुदि थाइरिया जों इच्छा किदबा जों एदि सापो मोने बर इच्छा किदबा दबो फाइ दबो अबने बागै नों अबना कोनो क्लास खाजिके आकेबो बाय बादर कमिटि बाय डिसाइड खालाया बर जे कोनो मुजुक दै फाइ दबो दमन खाइ दमन बागै आउ बागै जों जारा जे सिनो फमुल नगान सुगै जे अरनि बर जुदि काम जुदि नायदबो all local tomorrow जो अबाहाय बरफ में बागै चिन बेलेग खनि खाराबुं दं बने बने आं नायमानि जों जदि आबुक बरफ न जों नोटिस दिवै फना बरफ न कायसा गभर्नमेन्ट एते कोनो किसु खाइमाननानि क्षमता दं खाय हाबने बागै चिन बेलेग जानाय हाबने बागै आं वानसुबा সাপ্লিমেন্টিং দেনা আর কি প্রশ্ন উত্তর শুন বুঝলে আপনি আপনার মাধ্যমে শিখে কাহামু কারণ সাপ্লিমেন্টিং রক বক্তৃতার মান হাইকে 7 মিনিট ধরে কথা আং যে বুঝিমান মজা বন্ধনা সের মাধ্যমে আব সাপ্লিমেন্টিং নি সময় বুসু খাব আর বিস্তারিত ভাবে সাধনাই তো তোমাকে আচ্ছা আগামী দিনে করেনি মোটা সাউইলো সাপ্লিমেন্টিং সামটা আং যেটা কক সেতে মনে নিন কোন খাপ খাপ ওয়ারিয়া am so ni am to question se to am supplement supplementary terms are supplementary samane nang sai su do division choli dai and nang sai ni sai su do division choli dai or ke ni sarta ke bora khinda ni sarta ke bora khinda সময় সময় পাইনা দিনে আর বক্তৃতা খানা পাই আর বক্তৃতা মাথা ময়দানে মাথা না আপনি সেকেন্ড জবাব আমি সেকেন্ড জবাব দিয়ে নাই নিন বরং বরং চেয়ারম্যান প্লিজ বরং বরং চেয়ারম্যান আং কাইসা সামনে 방송을 와주니 네 아무자도 살점을 아니 condition 사무 빨리 안 돼. 너 사전 부지겠나? 너 사전 부지겠나? 와주니 honorable members যত জায়গা আছে খেলাতে তাওয়ান সুবরেদি হাই থিংকিং তেসা কলা kucu paina ka suka bisito dai bisinya borong pindre paina ka suka ada bisita ani soya kya basmai ta karbe nini mo paina ite সময় করে বলে ta karbe no Honorable MDC যে সঞ্জীব লিয়াংয়ে যে কইছো আর তিনি ডেভেলপমেন্ট নি বাবে প্রত্যেকটা এলাকা নি চিনি পাবলিক জোনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ খাই রহব আর ডেভেলপমেন্ট নি কাউ সাজনাই দরকার যদিও মহাই পলিটিক্যাল মাইন্ড লাই কাউ সাকাইকে जों প্রশ্ন খাইমানো বরং বিভিন্ন মাঠ ময়দানো সাগো আগে 44 কোটি 43 কোটি টাকা রাং লিখা সারা I'm
roughly 350 families no first time second time third time जों बरनो notice berokha notice romani yagulo जों ADC प्रशासन वान सरकार जेहेतु ताबो गवर्नमेंट नि कुनो प्रोजेक्ट खाइमेया हाइफन बरनो बारबेली मीटिंग लो खाइलायि डिस्कशन लो खाइलायि साखा जेखो मिरोनि तंमानि जागावो जों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेंक्शन मै मा खांखे निरो जेखफन माया kana apato niro permanently nok tatangdi temporary je agi je tangai to tangpai habono to mungsa khaimelia ge जों बरनि बाङै 350 family जेहेतु जों अर illegally आप्रजराव occupy खाइने दङ जों notice रखा बनि यागलो गतेबो occupy खाइफेका राबलि सारसाइसो रका खना ताबो हके ge dine din बारै दङ दुकान तांनै बेहायनो यांबो ताङो फाइनो दङ ओंखायनो जों वान सरकार जे जों 1000 बायदि सालायखा बरनि बाङै तमा बेबस्था खाइमा ओंखायनो बरनि बाङै जेहेतु हातालनि बरफ खाइजा जोंनि दिप्रासा बिखरा फातानि जे फाइनाय रं निनि खुवाइनि फाइनाय टागारजलानि फाइनाय निनि अम्पिनि फाइनाय निनि अमहाइखि विभिन्न एलाकानि सारा त्रिपुरानि नो अर जागावो बरफ आगिनि सिमिनो अकुपाइड खायै दंफायबायखा बोसानो अर लेखा फोरोंमानि पारपासलि तो बाहायफुनो बाक्सा तो बिजनेस खायनायनि अमहाइखि फाइखा जे जों बरनि बाङै गायसा स्किम देसनायमानो हुनै प्रोजेक्ट लो गोसना लायखा जे बरनो गायसा जागावो तलां थांगै दरासा जागावो बरनो जे ताबो तंनाय रनो शिफ्टिं खायै बबो जेफ्रो प्रोजेक्ट माप्रसि ताबो जों सापसरनि अर जागावो जों मार्केट स्टल फानो जे बसकांगो माहायके आरो एरिया निनो 5-6 फैमिली फानो बरनो नर गराना ठीक बाहायके स्कुल आरो खायनाय होनै जों गैलारिनि जानावो खायखा आरो प्राय 6-7 फैमिली बरनो हाय नोटिस रखिखा फाइनल नोटिस जेहेतु आरो स्कुल तांजनाय बा मिरो जेखफानो आरो नेखे माया कासिने अमहायके गेजे जों प्रोजेक्ट सनामानि प्रोजेक्ट रहमानि যদি স্যাংশন খাইকে শিফটিং খাই মানে ফেজ ওয়াইজ বরনো অরনি খাইছিনে প্লাস বরনি যে তামসনে অরতো কম্পোজিশন তো মানানি কয়া হাইফানে হিউম্যানিটি গ্রাউন্ড নাইयो जों बरनो तामसने तमा खाइना बरनि बागैबो जों तामसने गायसा प्रोजेक्ट सनाबोय रहनानि बागै रेडि खाइजाक पार्टलि रहजाक पार्टलि रहयाखौ माहाय अबस्था दं गे बरनो तो जों तामसने जेहेतु इलीगल बर अकुपाइ खाइ दङ बरनो जागा तो रइमेया फटो परिष्कार कोसिने एलआरएस डिपार्टमेंट होइते बरनो तो इनिशिएटिभ नावैनो दङ तानि तो म दिते एडिसिनि माने मंगै जे लैंड दंमानि जदि हेडक्वार्टर उल्लो सालो डेवलपमेंट इन प्रोजेक्ट खाइनेनि ऑफिस कंस्ट्रक्शन खाइनेनि थांके तो जागा गरिं थांनाय गे अबैथै जागा तो नांगौ गवर्नमेंट लैंड तो अमहायके बरनो रइमेया अमहाय पर्यायाव दं हामबाय Supplementary is over. Sir, Kisha. ADC hapangna chini honorable CM chini land department ni EM bono hambai do je samon khai to mani tabu jokon pillar ko to nang belai to kaham kia bang kaisa kok sanamu sumani Supplementary answer, please. je agiro ko chung khana ba police ro chokidar ro police dress na oi sikirma hake bobo জনপ্রতিনিধি আর জনপ্রতিনিধি আমাদের বাদে আমার কাউন্ট সেশন যেটা চুকিয়া যা বাসার মানে ইউজ করে বড় এসপি হইতে মাত্র এসপি এসপি অফিস আমার হাইকে যদি সাইট থাকে উনসে আমরা Radhacharan tang flag ro Radhacharan tang sipen flag tak tuluk kabu. Boromganan, Abong, Umashankar Deborna. Boromganan Chairman, admitted question number 5. Honorable Chairman, sir, question number 5.
Bromgrang Sumanke edisi hapangni Naikolja Komolong Park ni 2021-22 bisini rang bisini simi 2025 di December Taljora Busuk revenue collection Khaimanka. Question number 1. Question number 2. Rang BC financial year wise Rugui Kisa Sajaji Mankau. Answer Unka 2021-22 Simio Tini Jorawa Chini total 13 crore 27 lakhs 8,388 collection Unka till December 2025 Jorawa. Year wise ang sanan thanai year wise 2021-22 were 2 crore 42 lakhs 3,210. 2022-23 financial year 2 crore 84 lakhs 6,240. 2024 and 25 financial year, okay, 2 crore 93 lakhs 5,771. And 2025 to 26 up to December Manjara, okay, 1 crore 71 lakh 6,270. Or total Chini 13 crore 27 lakhs 8,380 bo rang jong edisi Komolong Park ni hoiteo revenue manka hambai. Next question. Madam Chairman, and admitted question number 6. Madam Chairman, sir, admitted question number 6. Korwo Sini Borongmenang Adon Otini Sunka এডিসি নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক স্বল্পতার ভুগছে। এই শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা দপ্তর কোনো পদক্ষেপ বা উদ্যোগ গ্রহণ করছেন কিনা জানতে চাই। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, হ্যাঁ, উদ্যোগ নাহার টাকা এডিসি শিক্ষা দপ্তর আমরা 2024 সাল থেকে মাননীয় রাজ্য সরকারকে বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তরকে আমরা 1057 জন শিক্ষক ও 300 জন টিউটর নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, কিন্তু আজ অবধি কোনো উত্তর পাইনি। শিক্ষক স্বল্পতা সত্ত্বেও শিক্ষা দপ্তর প্রয়াস চালু রেখেছে। তাও রাজ্য সরকার থেকে অনুমোদন পেলেই আমরা শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করব। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, বর্তমানে যে এডিসি এলাকাও যে টিচার যে সংখ্যা কমানি আবো ম্যাক্সিমাম অনেক কেসাম বরনি পেনশননি সময় তঙ্গুই আবো কমা যারা ফোরনায়ও বড় পেনশন থাকা কমা খালি দङ আবনো পূরণ খাইनायनि बागैनो जों एडिसि हापां राज्य सरकारनि थानि वाइनि वाइ बार जों बरनो कयथा आबोनि जों कुनु उत्तर मालिया साइड बाय साइड अबनो बाहायके जों जेहेतु तामनायमनो सेंट्रल गभर्नमेंटनि
ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিनि মাধ্যমে কোয়ালিটি এডুকেশন এনানি थांखांखाय जों अबनो बाइके मैनेज खायनाय ताबो बर्तमानो 1602 चिनि स्कुल दङ आबोनि बिसिङो 111टा स्कुल न पाइलट प्रोजेक्ट खालायै जेखाने चिनि एनरोलमेंट कम स्टूडेंट कम टीचर दङ आबोनो खोरसा जागा तुबुय बरनो ताइसे क्वालिटी एजुकेशन ना बागै जों चेष्टा खालाय दङ এবং আবো চেষ্টা করি তোমরা এই Borobulan Adom, Nung Obono Tui Tesha, briefly, clarification Kadia, no, admit Kadia. hanya hai amai maya phapro boro mono chairman no जों थाइबानका सिपाही जला हाकनि जे बिश्रामगंज 3टा ग्राम पंचायत लो तैनाय नगर पंचायत खाजानाय माने राज्य सरकारनि बिसिंतै जों आबनो बिरोधी दाखलाया बनो साधुबाद याफारो किन्तु फियाबा अजागाव जों नुगदाखा अजागा बिश्रामगंज तालुक जे कताल नगर पंचायत खाजानाय माने अजागा टोटाल 11टा वार्ड खाजानाय 11टा वार्ड खाजानाय कताल नगर पंचायत खाजानाय नायमानि 1 2 3 4 5 ओ 5टा वार्ड आनि कोन आपत्ति करे चिनि साथै करे फेबा 6 नम्बर वार्ड नि चिनि गंगांके जोंनुगखा आरो किसा चिनि एडिसिनि थाइ तलांगनाय बर' अबंनि अवार्ड दुलैखि बिका आबाके दुलमां प्राय 2 स्क्वायर किलोमीटर चिनि एडिसिनि हा ओ नगर पंचायत हाबै थांका जेमन रमनि ताबक चिनि बंनि प्रोजेक्टेड 6 नम्बर वार्ड और पश्चिम बरजला एवं पश्चिम बरजलानि सिजाक अजागा पुष्करबारी जे पार्क चिनि और सारा थांका के पुष्करबारी जे कायसा पारा दमनि अमनो 3टा पंचायत बाय विलेज कमिटिओ खबजा पुष्करबारी एक पार्ट थगै दंखिया बरजला ग्राम पंचायत बाय ते कायसा कसानि पार्ट दंखा बिसारामगंज ग्राम पंचायत बाय आर ते कायसा पार्ट आबंका आमदुली एडिसि विलेज खबजा थांका अमो बाहायकेनका अमनो न वानामा सिनजा एक पुष्करबारी 3टा विलेज कमिटी ते 2टा ग्राम पंचायत खबजा गय गाबनो ताबो पार्टली बरफ तलाङै थांका नगर पंचायत अमो चिनि किसिसा आपत्ति दङ बरमोनां नियम जोंनो अमन बागै जरा बरखा तै जोंनो जयेन उनको डेमोक्रेसन कमिटी वो दुलै आबो उनको खानाय हिमगा बनबो हामबाय बारो हाबनो अजागा सोंनुजाखा हाइन 7 नम्बर वार्ड 7 नम्बर वार्ड वो छै आपुस करबारी तै नरजला आबो उनका चिनि मुस्लिम बस्ती नरजला आबो चिनि एडिसि हा तलांगागा आरो नरजलांगा आबो चिनि बासपल्ली एडिसि विलेजनि खबजागै थांका आरनबो अमनो तैनाय न आरि आपत्ति सेम भाबे चिनि 8 नम्बर वार्ड जेटा बंनि प्रोजेक्टेड 8 नम्बर वार्ड और बाहा जाय पोस्ट करबारी रामकृष्ण विवेकानंद पल्ली नि फेटा जे रामकृष्ण विवेकानंद पल्ली आबो जेटा चिनि विवेकानंद पल्ली माने आबोके राजकुमार पारा हंजागो आबो आज विवेकानंद पल्ली नि नामाने यांग साइड एडिसि विलेज यांग साइड ग्राम पंचायत खबजाका बंनि जे मतेवा इभेन बरमनि जे ओ जे नगर पंचायत नि पोस्टबिट एरिया वो चिने आमदुली एडिसि विलेज नि विलेज कमिटी नि जे ऑफिस तमनि आबो पर्यन्त बंनि खबजागो जे चिनि सब जुनाल एडिसिनि चिनि जे आईएस आबो पर्यन्त बंनि आ जे ताबुक जे एरिया खालामनि कटालके पोस्टबिट एरिया वो अबो खबजागो गो अमननो वानामा सिनजा मोहायके निनि रमनि 9 नम्बर वार्ड वो थांगोताबो आरो दुरपुकुर होनो कायसा पारा दङ टोटाली अब मिक्स चिन बरबाय वानथाबाय तिब्राथाबाय नि मिक्स जे बिश्रामगंज बाजार हस्पिटाल टिला आबो तो बादका आ दुरपुकुर बो
सेम 2015 बरक एडिसी नि भोट दुई दंगने 2015 परे बर विधानसभा परे केनो ग्राम पंचायत हाबिनाय ग्राम पंचायत बंगनतलां थांजाका आपरो तत्कालीननि सीपीएम सरकारनि आमलाव बरनो अमाहाके वैसा एडिसी विलेज तंजगो वैसा ग्राम पंचायत तलांनि थांजाका अमाहाकेनो 10 नंबर जे वर्ड विश्रामगंज बाजार ते हाय हाय जे पुष्करबारी पार्क नि फायका आबो जे एरिया तो ते करे बरफ नि बुमु सिजागा ता और जे फनानक नि सिबि फनानक नि सिजा आम सगा एके टोटाली ते कायसा समतल আমতলি এবং সমতল পাথালিয়া যেটা 11 নম্বর ওয়ার্ড অরব চিনি যে সমতল পাথালিয়া ঘাট চিনি পাথালিয়া ঘাট দেওয়ান বাজার নি যে অংশ আর আমি খবজাগো ইনকে সমতল আমতলি আর বছিনি जों যেটা হারুং পাড়া রকনি দমনি ইনকে কয়রমুরানি আব্বা আমতলি বিসিনি পাট ভিলেজ কমিটিনি পাট খবজাগো ইনকা আনি কক ইনকা অর হাই চেতাবো যদিনো চিনি যে অপ্রস্তাবিত যে নগর পঞ্চায়েত ও জায়গা যে 3টা গ্রাম পঞ্চায়েত খবর খালাইমানে অমে কিন্তু বিশাল কদরমা জায়গা না যা আনি খাইমানমান মতে আমার জানার মতে এখানে কৃষি জীবিকা করে বসবাস করে প্রায় 70% মানুষ 70% বড় কৃষিনি উপর নির্বিকা খালাই তখন খবরে আবো নগর পঞ্চায়েত খালাই থাকলে আবনব আংচা জায়গা যে জায়গা চিনি ত্রিপুরাসন খবর খালাইকে হাঙ্কাঙ্কে বিশ্ববন্ধ নগর পঞ্চায়েত যেটা কাহামুঙ্গ আবো হাঙ্কাঙ্কে চিনি এডিসি ভিলেজ কমিটি গোबां খবজাক থাঙ্গো গাং রাজ্য সরকারনি থানি প্রস্তাব প্রণয়ন মুতুঙ্গো ও জায়গা নগর পঞ্চায়েত খালাইয়া করিনে যেমন চিনি এডিসিনি যে গ্রাম পঞ্চায়েত রাজ্যনি এডিসি ওকে ভিলেজ কমিটি তমাহায় টাউন কমিটি গঠন খালাইনাই এডিসি বা বিশ্বরাম বন্ধন সহতে হইছা টাউন কমিটি গঠন খালাইকাঙ্কে তেও চিনি ত্রিপুরাসা ওয়ানসা যতনি বাগैनो উপকার নাই সেইভাবে যদি রাজ্য সরকার পদক্ষেপ না খানকে চিনি গোबां मा টাউন কমিটি খালাইজামলাই দङ তাবো নগর পঞ্চায়েত খালাইমেনজা এডিসি এলাকাनि বিচিং যেমন চিনি কাঞ্চনপুর হাই কাইসা খরকটা কাহামা টাউন আবো টাউন কমিটি খালাইনাই চিং এডিসি नि যাতে মনতেবো ডেভেলপ খালাইজাং মনো উন্নয়ন খালাইমানো টাউন কমিটিनि বিনি মান মর্যাদা রিমানো আবো কেন চিনি মনু গন্ডসরা যেটা মহকুমা সদর দপ্তর আবো খালাইমানো আবো আইকেনে চিনি নতুন বাজার নব খালাইমানো যদি রাজ্য সরকার না কাঙ্কে আর শুধু নগর পঞ্চায়েত খালাইনাই ও নগর পঞ্চায়েত নি বুমুনাই চিনি এডিসিনি হা তলাঙ্গি থাঙ্গিনাই আমা হাইকে চিনি বরকনো বিবরণ তো খালাইনাই আমতো আং মানে টোটালি অ হাউস নি থেকে প্রতিবাদ খালাইনাই মুচুগো অবা আইকেনা আং সাথে সানান মুচুগো চিনি যে जों যে সানমানি ত্রিপুরা সরকারनि ইন্টারেস্টनि যে সানমানি ন হাंगांके চিনি রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন সুনো রনানি মুসুম জায়গা যেমন जों সারান থাंगांके ও জায়গা চিনি রোমানো স্ক্রিপ্ট নি খবর ফাই মানো রোমানো স্ক্রিপ্ট 1968 নি চিমিং जों যতন দাবি খালাই দমনি রোমানো স্ক্রিপ্ট বাই অপরকনো মাস হিরনা হিনাই কিন্তু जों তিনি আশা খালাইমানি 2018 পরে সরকার সলাজামনি পরে তাবো जों রোমানো স্ক্রিপ্ট বাই সেনানি সেপ মানানো নই কিন্তু তাও যে মনোভাব চিনি চিফ মিনিস্টারনি যে মনোভাব পার্টিকুলার কঠিন থেকে কঠিন টনি ফাইজিং থাঙ্গো আং পার্টিকুলার এজেন্ডা হতমি এজেন্ডা ওনো মানে আবো তাই রিলেটেড অরন থেকে অমো হাই নি মা সামনিছি ফকরে অবনো কে অমনো তুই নাই চিনি এডিসি হাপান চিনি অ যে হাত থাংমান ন বুমা হাইতা রক্ষা খালাইমান অমনো তিনি বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের মুগুই থাঙ্গানো তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও আবহাওয়া ক্ষেত্রে আমি থাকলে জানি যেমন আরনি ডিএম সাই দङ এডিসিনি কোনো পিলার গৈ কোনো এরিয়া রেঞ্জাই পিলার গৈ নিনাই বসাই দङ হাই বাগৈ অম যে মানে অম হাইজান মাংনাই नै বকুলে পুরো ধমকির সুরে কক সামনি কিন্তু উলব নরমি মাথা কক অকগ্রক जों খানামানি বুঝুনানি কয়জাতা গাং मा সামনা আবন এডিসিনি সে দ চিনি সীমানা গৈ জেনারেলিন তো তমনা বলা জেনারেলি সিমনাতে নাদি এডিসিন করে জেনারেলি তো তমনা কলাই বলে পিলা সিজা আকগ্ন ন মা সালাই নাই আবন মনো তাবো চিনি এডিসি হাপাল তুই जों তামো খালাইমান অ যে উলকিত গ্রাম পঞ্চায়েত ওইতো চিনি এডিসি ভিলেজ নিব যে জায়গা নাহার জাগ দङ ন जों बाके हाय आ जागा रहया करे चिनि एडिसि नि याबो नारमान
আমনো তুই কিসা जों सालायमान थांखे बेलायखौनो जानाय असनो हामबाय हाय जोंनि চেয়ারম্যান কলিং অ্যাটেনশন বা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ এই এজেন্ডাতে কোনো আলোচনা করার সুযোগ নাই। কনসার্নিং এডিসি এরিয়ার ইন্টারেস্টে কলিং অ্যাটেনশন উপস্থাপন করতেই পারে এবং আমি সেই সুযোগেই মাননীয় সদস্য উমাশঙ্কর দেববর্মা কর্তৃক আনিত কলিং অ্যাটেনশন হাউসে রিড আউট করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। এখন এই ব্যাপারে কোনো আলোচনা হবে না, তবে মাননীয় মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এই ব্যাপারে হাউসে দাঁড়িয়ে লিখিত হোক বা মৌখিক হোক একটা বিবৃতি দেওয়ার রীতি রয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্য নির্বাহী সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব এই বিষয়ে আপনি আপনার বক্তব্য হাউসে উপস্থাপন করুন। ब्रह्मनाथ चेयरमैन सार नाम बिलायखिया हामबाय याफारो जोंनि कलिं एटेनसन तबनाय बरंगोनां एमडिसि उमाशंकर देबबर्मानबो बिलायखिया हामबाय याफारो नांमानि जरावो नांमानि कलिं एटेनसन तबमानि बागै दैबो हाउसनि जत मेम्बार्स रंनो बरंगोनां मेम्बार्स रंनो खागाहाम याफारो जों जोंनि एडिसिनि लेन्डनि इसुनो दै अमहाय तबजागमानि जतनो आं आसा खालायो जाजानाय होनो बैलावो अम सुरुंखा बिसामगंज नगर पंचायत डिक्लेयर खायमानि जदिव दाबो फाइनल नियाख जोंनि 2012 बराव पहिलाव एसपी ऑफिस खायनायनि बागै जोंनि टिटि एडिसिनि थानिव कनफारेन्स नाखा 2012 एसपी ऑफिस दाबो जे सिफाइजलानि एसपी ऑफिस दंमानि बनो बरक साइमानो जे अमो एडिसि लैंड होनो हानिबाङैनो बरक 2012 सालो एसपी ऑफिस थांनायनि बागै दाबलि 11 एकड़नि साइ गोबां बुंनाय आने थानि जदिव दाबो कपि कारिजा गरै ओंखायके बनिया गुलो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि आरसीटी ट्रेनिंग सेंटर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बाय बरक जे बेकार रनो अनएम्प्लॉयड रनो लोन दवो साबलमन फांखा नि पीएमजीबी फांखा माहाय लोन दखांगे ओ लोन नानाय रनो बरक ट्रेनिंग दरो साबलमन नि बागै गो ट्रेनिंग सेंटर खायनायनि बागैबो बरक टिटि एडिसिनि थानिव 2012 बरक लैंड कनफारेन्स नाहरनायनि बागै एडिसिनि थानि बरक सानखा एडिसि बहायनो आप्रो जरा 2012 साल रखा बनि परे 2015 16 17 हमहायके इंडिविजुअल लैंड बो प्रोवाइड खायखा आरनि तामसनाय बिसामगंज आमतली सेसरमाय ओ एरिया नि बरवरनो आरनि इंडिविजुअल लैंड प्राय 32 फैमिली नो आप्रो जरा वो लैंड कनफारेन्स रखा जोंनि त्रिपुरासा आरो लैंड ला समले जरा बो मंकरि दंनाय रनो रिसेंटली 2025 नि आगस्ट मासे तारिख ठीक मैतमाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तांनायनि बागै ताबक रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तांजानाय होननाय बरनि 13 एकड़ जागा आरो सिफाइजलानि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तांनाय होननाय बरक ताबक अंडर प्रोसेस सोलिय दं इंगे बनबो बरक हिचिनि जामानावनो 2025 नि आगस्ट मासेवनो बरक सिनि थानि कनफारेन्स नाखा जों रखा जेहेतु गवर्नमेंट नि की इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट नि बनतो जों एडिसिबो रवानि नांगो जेहेतु सिनि लुकरंनो ओ एरिया नि बरनो बेनिफिट नाय हॉस्पिटल तांनाय एसपी ऑफिस नाय बा विभिन्न ऑफिस सेटअप नाय हिके तो जनगणनि गाहामनि बागैनो होनै रजागमानि इंगे आप्रो जरावो एडिसि नि लैंड होनै बर एडिसि लैंड कनफारेन्स नाखा अथच ताबक बिसामगंज नगर पंचायत डिक्लेयर अफ्रो हिके
ADC ni thani kuno salia ngake chini ADC LRS department dorigori thanglaika inspection khaine ni bagoi malaika SDM by malaika DM by malaika malai mani yagulo chithi rolaika chini ADC ni hoite chithi rokha je কোনো কারণে ADC ni concurrence na yawi aro jaga নগর পঞ্চায়েত ডিক্লা খাইমেয়া কারণ আমসিনি কনস্টিটিউশন বো করে 6 শিডিউল ni provision মুতাবেক যে কোনো ADC ni land অমা হাইকে নানানি বরনি কোনো রাইটস করে जों जतन साइमान और हाउस जत अनरेबल मेंबर जों जत साइमान सिनि ADC land अमो इंजा और जागाओ बरो बाहायके बफोरनि सिमि चेंजाखा अमो लंग टाइम बरनि प्लेनिंग दंगो जे बनो नगर पंचायत खायनायनि बाग जेकुनु जागा सिनि ADC नि जागानो नानानि बागै 2010 सिनि ADC जनरल इलेक्शन हंके आमतली बासतली चेसिरिमाय आरनि बररक 2010 हंके ADC वो बरो बोर्ड मानि 11 विलेज कमिटी वो बरो हाय हाय ADC विलेज कमिटी बोर्ड खा 2012 हंके बरो नो ग्राम पंचायत बोर्ड रखियो खा ठीक बाहायके 2015 हंके ADC वो बोर्ड रखियो खा 2016 नि लास्ट ADC इलेक्शन अंफ्राबो बरनो आरो जागा बोर्ड रखा ADC वो किंतु 2025 2021 जेप्रसिनि ADC जनरल इलेक्शन वो आफरके पार्टली ADC वो बोर्ड मारलिया पाइपे है नगे ताबो जे नगर पंचायत दिक्ला खाइफ्रं के बरबनो फुनुखा जे अमरो अरनि बुता और ग्राम पंचायत नि आरो बरनि बुमु काजा जेहेतु अम ग्राम पंचायत एरिया हाय हनै अम हायका ओंखांके जों ताबो लास्टलि चिठी सुइखा जे कनफारेन्स नामानि द जेहेतु ADC नो कनफारेन्स नावैसि बरो ताबो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खाइने चिन बरम गनां MDC उमा संगर सागा चिनि साब जोनाल ऑफिस बु बरनि नगर पंचायत अंडर नाय चिनि IS ऑफिस बु बरनि अंडर पाइने इंजा म बाहायके मानायबा थि आसे जों ताबो आगरतला चिनि ADC हेडक्वार्टर तांना इंजे बहाला दको आरो जनरल एरिया जों तां किंतु अमतो ADC नि एरिया नै प्रमाण दंगो आगि निसिमि चिनि साब जोनाल ऑफिस दंगो IS ऑफिस दं बसासि ताबो प्रस्तावित बिसामगंज नगर पंचायत नि अंडर खबजत पाइसिने गाके जोंसि थिरुइखा निरक्षनो जॉइंट वेरिफिकेशन कमिटी खाइदि डेमार्केशन कमिटी खाइदि हाइहेनि चिठी सुइखा आंनि जे बचे मिनिस्टर न चिठी सुइखा DMO सिनि ऑफिस नि होते चिठी रखा कक सालाइखा बरग आरनि लोकल नि MLA सिनि MDC तंनाय र लोकल नि रिप्रेजेंटेटिव तंनाय र कक सालाइखा बरग ताबक जॉइंट कमिटी खानि बागै काइचा नोटिफिकेशन रखा जॉइंट कमिटी चिनि ADC नि स्टाफ बरो माने नॉमिनेटेड बाय CEO आरो दलजाने हनै बरो नोटिस कारिखा बो जों जतन साइमान के ताबो जों चिनि रिप्रेजेंटेटिव बो जों रखा POLRS सिनि मेंबर ब्रह्मना सिके जमातिया तेबो JDU सिफाइजला अमनो खबो जों आरो जागा जॉइंट डेमार्केशन कमिटी ओंथों हनै जों बुमु रखा गे के अमनो जे सिनि ADC नि लैंड अमतो ताम बसनाय 1994 नि सिमि डेमार्केशन जा जों ADC फाइमनि यागलो जों सिनि एम काहा साहा जे ताम बसनाय सैटेलाइट डेमार्केशन जों अलरेडी काहा GPS नि अमो बायके जों सिनि एरिया अमो हनै जों साइमा किंतु फिजिकली ताबो फनो कोनो डेमार्केशन करिनि बागै कोनो जागाव अमो हाइथिंगै दं गे जों अमनो कासलायनि जतनो सिनि दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी दंगो जे सिनि हाउस नि जत मेंबर और जे ऑफिसर दंनाय अमो सिनि हानो सिनि एरिया नो जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय अमनि बागै जों जतनो चिंता भावना खायनि नांनाय खायनि बागै सिनि ऑनरेबल चेयरमैन नि थ्रुति जों राज्य सरकारनो बो मेसेज लायनाय जे सिनि ADC एरिया नि हानो जाते जनरल एरिया वो तापलां जागोन हामबाय His last word were I'm Indian. Angel Chakma, 24 years old, from Tripura, a state of northeast India, was attacked by a group of 6 persons when he objected to an allies racial slur on December 9, 2025 in Dehradun, Uttarakhand. He was an MBA student in a university of Dehradun
it was reported that he was brutally attacked with knives and bracelet or blunt object. He succumbed to his injuries while undergoing treatment on December 26, 2025. He was repeatedly pleading, "I'm not Chinese, I'm Indian." Angel still fell victim to racially hate tribal violence. Angel Chakma murdered by the racist. His last word before he was killed were, "I'm Indian, I'm not Chinese." It is an assault on idea of Bharat. Justice for victims' family, his crying demand and need strong safeguard to prevent such racist activities in the future. Therefore, I would urge that Indian government should immediately innovate to prevent all kind of racist activities in our country and promote to secure understanding and respect for the dignity of human person. যদি সবসময় ফুনুংনি নাঙে যে ইন্ডিয়ান যিনি চেহারা বাই কি ইন্ডিয়ান অব जों ফুনুংনি নাंनाय কাজে অবনা जों ডিপলি চিন্তা ভাবনা মাখাইনাय ডিপলি जों मा বুঝিनाय যখনে যিনি বারবার যিনি অরুণাচল উংথুং যিনি মিজোরাম উংথুং যিনি নাগাল্যান্ড উংথুং অল নর্থ ইস্টনি যখন বাইরে পড়িनाय দিল্লি নিনি সিকিম হইতে শুরু খাই বিভিন্ন স্টেটে থাঙে পড়ি যিনি স্টুডেন্ট অথচ যিনি কোনো মানে ডাইরেক্টলি চাইনিজ হনি এবং মোমোস হনি जोंनो थ्रेटेनिं खाय এবং गुलि कगनानि এবং बुथारो अबाहायके जों नुबैदों काजे अनारेबल चेयारमैन बिसिंतै आं যিনি इन्डिया गभर्नमेंट हाइको যিনি त्रिपुरा गभर्नमेंट ना अबनो जों मेसेज रना मुसुमो जों इंडियन वी आर इंडियन अब जों वेरी प्राउडलि जों साना मोननायो जे जों इंडियन जों सेफ रना नांनाय এবং सारा इंडिया गो जाते रेसिज्म उमियातै अबाहायके जों सामुं मातांनाय हामबाय अनारेबल चेयारमैन